बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की तरह सुबह भी और शाम भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। जिन लोगों को फ़ायदा इससे होता है वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। मैं देखें आपको लेवल्स भी बताता हूँ, यानी सारे दिन का जो रोड मैप है मैं आपको देता हूं और इस तरह आप अपनी ट्रेड को आसान बना लेते हैं। ग्रुप का नंबर मौजूद है। ग्रुप में सारा दिन हम ट्रेडिंग ही करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग। देखें, ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नुकसान में हैं, लेकिन वो इस नुकसान को पूरा नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सीखा ही कुछ नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं ट्रेड, उनको पता ही कुछ नहीं होता। ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, उनको राय दी जा सकती है, उनको एडवाइस दी जा सकती है, उनका लॉस मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ग्रुप का। ग्रुप में आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है और जिसकी वजह से आप काम कर सकते होते हैं। तो ग्रुप में शामिल होना है तो ज़रूर आइए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं गोल्ड पर कि गोल्ड ने आज क्या करना है। करने से पहले आपको मैं फंडामेंटल्स बता देता हूँ। 5:30 पे कनाडा का CPI नंबर्स हैं। 5:30 पे ही कनाडा का मीडियन CPI ईयरली नंबर है। कनाडा का ट्रिम्ड CPI ईयरली नंबर है। कनाडा का कॉमन CPI ईयरली नंबर है और कनाडा का कोर CPI मंथली नंबर्स हैं। ये 5:30 पे हैं, लिहाजा आप 5:10 तक आप अपनी ट्रेड को, अगर आपने क्लोज़ की हुई है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो फिर उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा। फंडामेंटल्स कुछ भी हो सकते होते हैं, कुछ भी कर सकते होते हैं, या आपका तजर्बा हो गया होगा। 6 बजे USA का S&P/CS कंपोजिट नंबर्स हैं और फिर 7 बजे USA का CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। फिर 7 बजे ही USA का रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और फिर 7 बजे ही USA के FOMC मेंबर कुक की स्पीच है। ये भी ऐसे डेटाज हैं जो कि किसी भी टाइम, यानी किसी भी टाइम नहीं, इस टाइम आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपकी ट्रेड को। तो लिहाजा ये ख्याल से चलना होता है। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 23-27 पर। पहले फ़िज़िकल वालों की बात करते हैं कि इस वक्त जो रेट है वो 2,40,700 रुपये, हाँ, 2,40,370 रुपये में बाइंग और 2,40,870 रुपये में सेलिंग। इसी तरह जो रवे का रेट है वो 2,37,870 रुपये में बाइंग और 2,38,370 रुपये में सेलिंग हो रहा है। मुझसे कई सवालात पूछे जाते हैं कि हम 100% कैश में बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भाई बात यह है कि रेट, मैं तो इस हक़ में हूँ कि 22 के फिगर में आए तो आप परचेजिंग कर लें। जिन्होंने 100% कैश में हैं वो यहाँ से 25% अपना ख़रीद सकते हैं, उनको ख़रीद लेना चाहिए। 25% तो कम से कम उनके पास गोल्ड हर वक्त होना चाहिए जो कि गोल्ड बिज़नेस करते हैं। बाकी रही बात कि इसको सेल कब करना है, तो भाई ये तो ऊपर जाएगा तो फिर बात बनेगी। अभी जो घरों में रखे हुए गोल्ड की है बात है, जो कि ख़वातीन ले लेती हैं या इस तरह घर में रख लेते हैं। अगर उनको कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है तो उन्हें बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई फ़्रेश ख़रीदना चाहता है तो वो 22 के फिगर में इसको आने दे। ये हमारी राय है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप अपनी मर्ज़ी किया करें। हमारी एक राय होती है और उस राय को अगर आप सेकंड करते हैं तो इट्स ओके। उसमें ये भी हो सकता होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि 2200 में जाए और 2200 में आए ही ना, तो आप कल हमसे शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए कि हम तो अपना एक डेली का तज्जिया दिया करते हैं। इंशाल्लाह जैसा हम कह रहे होते हैं उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, गोल्ड 23-27 पे चल रहा है। इसका जो लो है 23-22 और हाई इसका 23-30 पर मौजूद है। और
سپورٹس اور ریزسٹنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریزسٹنس وہ جگہ ہوتی ہیں، وہ ریٹس ہوتے ہیں جن پر آپ نے جا کے سیلنگ ٹرائی کرنی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جب تک زون میں نہ آیا کریں، تھوڑا سا صبر کریں. سب سے مین چیز جو ٹریڈنگ کے اندر موجود ہے وہ ہے صبر. صبر نہیں ہے تو پھر آپ ٹریڈنگ کر نہیں سکتے. ایک بات اور بھی دیکھی گئی ہے کہ نقصان کو ہولڈ کیا جاتا ہے. نقصان سے بچنے کے لیے $2 $3 کا ایس ایل بچانے کے لیے $5 پہ لے آیا جاتا ہے، پھر 5 سے 10 پہ آ جاتا ہے، پھر 10 سے 20 پہ آ جاتا ہے، 20 سے 30 پہ آ جاتا ہے، 30 سے 50 پہ آ جاتا ہے، اور آپ نقصان کو بڑھائی چلے جاتے ہیں. لیکن جب فائدہ آتا ہے تو $5 کا اگر فائدہ آ رہا ہے اور فوری طور وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے، $3 پہ آتا ہے، تو آپ ڈر جاتے ہیں اور $3 پہ نکل جاتے ہیں. اس کو بھی ہولڈ کیا کریں، اس کو بھی ہولڈ کرنے کی طاقت رکھا کریں. اس کو ہولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بریک ایون کر لیں، مت لالچ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ نے یہ جو لاٹ لی ہے یہ لی ہی نہیں ہے. اگر وہ فائدے میں چلی جاتی ہے تو بریک ایون کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنے منافع میں سے ایک پینی بھی نہیں دینا چاہتے. بھائی گروپ جب سے میں نے بنایا میں نے دیکھ لیا ہے کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ $1 بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی اس مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر جانے. یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے. مجھے بڑی میں تھوڑی سی ہنسی بھی آ جاتی ہے بعض لوگوں کی باتوں پر. مثلا کہ جی میں بڑا غریب ہوں، $500 ڈالے ہوئے ہیں، میں غریب ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو گروپ کی فیس نہیں دے سکتا، برائے مہربانی میرا بڑا لاس ہو گیا، تو یہ ذرا سنبھالیں مجھے. یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ریزسٹنس 2334 سے 2336 تک، پھر 2344، پھر 2352 سے لے کر 2354 تک 20 پپس کی ہے. آپ نے اس کے اندر ٹریڈنگ کرنی ہے سیلنگ کی. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ سے لی جائے. اب میں 2 فگرز بتا رہا ہوتا ہوں، تو پہلے فگر پر آتے آتے آپ نے ریڈی ہونا ہے، اور پھر دا بیسٹ پلیس اس کے درمیان کوئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہو، آپ ادھر سے لے سکتے ہیں سیلنگ. اب آتی ہے سپورٹ. تو 2316 سے 2314 یہاں سے آپ نے بائنگ لینی ہوتی ہے. سپورٹ سے 2304 سے 2302، پھر 2294 سے 2292. سلور 2948 پر ہے، اور اس کا جو لو ہے وہ 29.24، اور ہائی اس کا 29.57 ہے. $2815 میں بائنگ ہے اور $2865 میں سیلنگ ہو رہی ہے. ریزسٹنس 29.80، پھر 30، پھر 30.20. یہ 2020 کے حساب سے میں نے دے دیا ہے. ایکچولی یہ دیکھ لیجئے گا. سپورٹ 29.20، پھر 28.90، پھر 28.60. یہ آپ کا سپورٹ ہے. یہاں سے آپ نے بائنگ لینی ہے. آئل 81.59 پہ موجود ہے. ریزسٹنس دوں گا، سیلنگ کی طرف میں نے زیادہ توجہ دینی ہے. 82.40 ذرا بڑی آپ کو میں مارجن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا لاس نہ ہو. آئل بالکل اسٹل چل رہا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. سیلنگ 82.40، پھر 83 یا پھر 83.50. یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.